U ovoj emisiji ćemo pokušati da vas uvedemo u priču o prošlosti Pomoravlja. Ovdje su ljudi u davno vremena pravili naselja, stvarali poljoprivredu, pripitomljavali životinje i gradili civilizaciju. Najveći broj tih naseobina nastao je u ravnijem delu. Poznati su Belica, Medvednjak, Drenovac, Blagotin i mnogi drugi. Plodno zemljište je dolazilo od redovnih poplava, a sve ostalo su pružile šume u okolini. Međutim, u nekom trenutku naselili su više terene. Juhor je naseljen veoma rano i u tom smislu predstavlja izuzetak, jedno od retkih staništa na višem terenu u preistoriji. Juhor je planina u Srbiji, u Pomoravlju, nedaleko od mjesta gde se južna i zapadna Morava spajaju u Veliku Moravu. Proteže se u pravcu sever-jug, a najbliže gradovima Paraćin, Ćuprija i Jagodina. Kao prirodna osmatračnica i dominantno mesto moguće je da imao značaj za trgovinu i zaštitu okolnih dolina. Narodno predanje povezuje vojvodu Momčila i njegovog krilatog konja Jabučila sa ovom planinom. U davno vremena Juhorom i okolinom vladao je troglavi zmaj, sa prestolom iznad vode izdane. Kad je Momčilo narastao do konja i sablje, krenuo je po zemlji da nejake brani. Krilaš Jabučilo suočio se sa vatrovitim, dimovitim i pepelnim zmajem i svim nevoljama je odoleo. Vatru je izbegao, dim i pepeo krilima razagnao. U ljutom nastupu natkrilio je troglavca, a Momčilo mu je jednim zamahom sablje odsekao glavu. Ova priča i lokalni toponimi mogu se povezati i sa drugim pričama o pobedama nad zmajevima i naročito sa jednom iz Rig Veda, mitom o velikoj pobedi Indre, donosioca svetlosti, boga kiše, groma i munje, i njegovih prijatelja Mitre i Vardune u mitskoj bitci protiv dva brata zmaja Vritre, Stene i Vale, Pećine, koja se odigrala iznad jedne planine. Sam Indra, kao i ta planina, od tada se nazivaju Vrtrahan, onaj koji je ubio Vritru. Mit počinje tako što su dva zmaja, Vritra i Vala, zatvorila sve vode sveta, kao i kišu, u jednu planinu koja sadrži sve stvari u sebi i doneli veliku hladnoću i nestanak sunca. Sve prilaze toj planini čuvalo je Vritrinih 99 tvrđava. Tim činom svet je bio osuđen na nestanak i vrhovno božanstvo Višnu je odlučilo da ga spasi i vrati Rtu. U stihovima Veda Rta je opisana kao onaj koji je na kraju odgovoran za pravilno funkcionisanje prirodnog poretka i koji reguliše celu vaseljenu. Nakon toga će se roditi najveći bog drevnog sveta. Bog koji nije bio sličan onima koji su već rođeni ili među onima koji će se roditi kasnije. Nijedan od dotadašnjih nije mogao osloboditi vode i odustaje od ovog zadatka kao nemoguće. Majka zemlja je rodila Indru iz jedine preostale reke Kušave, koju je ona sakrila. To je trajalo 1000 meseci i mnogo jeseni, a prilikom rođenja uz grmljevinu i uz jak vetar je nestala reka Kušava, a Indra se pojavio na vrhu planine nasuprot zmaju Vritri. Indra je pre konačne bitke nagovorio deve Varunu, Mitru i Agnija da mu pomognu u borbi protiv Vritre. Majka zmajeva Vritre i Vale, kao i deva koje su pomogli Indri i koja je bila protiv zatvaranja voda čitavog sveta, je bila boginja Danu. U prvom naletu Vritra je slomio Indri čeljusti, ali ga je zatim Indra bacio i padajući on je slomio tvrđave. Indra je zatim gromovima i munjama razorio stene na vrhu planine, koje su imale oblik zmije, i pocepao na 2 dela pećinu iz kojih je oslobodio vode sveta. Boginja Danu iz ovog mita povezana je i sa jednim velikim i drevnim mitom sa zapada. Ona je takođe bila majke rase Danava Asuras, Danava rasa. Povezana je sa drevnim velškim, irskim i škotskim mitom o boginji Danu, koja je kod njih došla sa istoka. Ovaj izvanredni prikaz događaja mora biti zapis drevne epohalne prekretnice u istoriji čovečanstva. Zatvaranje voda u svetu, hvatanje boga sunca i dugotrajne noći. Ponavljajuća tema u Rig Vedi vezana je za legendu Vrtri. Ukazuje na period u istoriji čovečanstva sličan uslovima koji bi postojali tokom ledenog doba ili neke slične kataklizme. Možda to opisuje vreme pre oko 13.000 godina kada je globalno otapanje rezultiralo rođenjem nekoliko reka i porastom nivoa mora širom sveta.
Legenda kaže da se na Juhoru nalazilo 99 gradova, utvrđenja, koji su štitili civilizaciju Pomoravlja u davna vremena. Arheološki je potvrđeno bar 10 ovih naselja i u ovoj emisiji ćemo predstaviti neke od njih. Veliki Vetren je najviši vrh Juhora i najpoznatije po kelskom utvrđenju iz gvozdenog doba, ali postoje dokazi da je to utvrđenje mnogo starije. Vetren je najviša tačka Pomoravlja i od uvek je predstavljao kontrolnu tačku ukrštanja prirodnih puteva dolinama reka. Možda na prvi pogled ne izgleda tako, ali konjačka jedinica se sa vrha Vetrena mogla spustiti u bilo koju tačku u podnožje planine za 20 minuta i tako je lako kontrolisala sve prilazne puteve. Veliki Vetren je kontrolisao i puteve preko kotlina i planinskih prevoja koji su se mogli koristiti u svako doba godine, nezavisno od poplava u Pomoravlju. To je verovatno i bilo presudno za osnivanje grada na inače nepovoljnom lokalitetu. Ovde vetrovi duvaju stalno, a lako je zamisliti kako je teško ovde održati toplotu tokom zime. Samo ime Juhora zvanično potiče od stare reči koja bi trebalo da znači javiti. I to ima neke logike zbog uzvišene osmatračke pozicije na dolinama. Pored toga, u imenu se krije i sličnost sa Lahorom, Vihorom, nazivima vetrova, što je pojačano samim imenom vrha Vetrenom. I još jedna jezička paralela. Maločas smo rekli da se konjička jedinica mogla sjuriti niz padine Juhora veoma brzo do delova doline oko nje. A sličnost reči Juhor i sjuriti verovatno nije slučajna. Vetren je general Jovan Mišković krajem 19. veka zapisao pod imenom Vjetrnja. U isto vreme je i Juhor pisao kao Juor. Verovatno se tako zvao tokom 19. veka. Legenda koju je zapisao Jovan Mišković govori o tome kako se na južnoj strani ispod vrha nalazila vetrenjača u doba kneza Lazara. I kaže kako se u to vreme na celoj Vjetranji nalazilo samo 12 bukava, a danas je skroz obrasla šumom. Utvrđenje na velikom Vetrenu, Vjetrnji, je sa podgrađem u svom vrhuncu zauzimalo najmanje 8 hektara, po nekim podacima i do 15, dok je samo ograđeno utvrđenje zauzimalo oko 4 hektara. Bedem utvrđenja su činili ogromni megaliti kao osnova, a pored njih zid je izveden između dve drvene palisade ili ograde od kolja i pruća oblepljenog blatom, između kojih se nasipala zemlja i lomljeni kamen. Temelj ovih zidova je skoro sigurno bio od kamena. Danas bedem izgleda kao put, na nekim mestima širine i do 3 metra, što je verovatno davalo impresivnu odbranu u utvrđenju na vrhu planine. Na strmim padinama pronađeni su komadi lepa za koje se pretpostavlja da su bili deo bedema, jer je taj deo nepodesan za gradnju kuća. Na uglovima utvrđenja nepravilnog oblika nalazile su se strukture od megalita, neke vrste kula. Utvrđenje je imalo 2 ulaza, zapadni i istočni, a putevi su išli po planinskim kosama tako da najmanje zamaraju konje. Neki od ovih puteva i danas se koriste za izvlačenje drveta i tako dalje. Verovatno su na osnovu ovih podataka napravljene makete koje nam daju približnu sliku kako je to moglo izgledati. Ipak na tim maketama debljina i materijal zidova ne odgovaraju stvarnom stanju. I kod pravog utvrđenja megalitski blokovi su činili deo strukture i bilo ih je više. Pronađeni su dokazi o naprednoj metalurgiji, tu su postojale kovačnice i radionice za proizvodnju oružja, a u količini obrađenog metala svedoči šljaka koju mi nalazimo u šetnji na površini, čak i danas. Jedna vrsta tribalskih grivni dobila je ime po Juhoru, zovu se grivne tipa Juhor. To takođe govori o metalurgiji na ovoj planini. Krajem 20. veka ovde su pronađeni keltski predmeti. Naš vodič Tomislav Stevanović, saradnik muzeja i veliki poznavalac terena, je najzaslužniji za to. On je od lovaca dobio informacije o gvozdenim predmetima koji su našli kod samog vrha
tako što su jurili nekog lisca koji se upleo u gvožđe. I nakon toga je pozvao arheologa Milorada Stojića koji je došao i otkrio celu ostavu. Pronađena je netaknuta ostava, znači stara 2100 godina, koja u stvari predstavlja kompletnu opremu 14 konjanika, jedne ratničke družine. Tu su 14 žvala za konje, od kojih je svaka različita. 14 kopalja, 14 kopči za konjsku opremu, jedan par mamuza, jedan šlem, 3 noža i tako dalje. Razlike u opremi pokazuju individualnost svakog člana vojne jedinice. Je oprema pravljena prema osobinama samog ratnika, njegovog konja, a donekle i njegovog položaja u jedinici. Ono što je najzanimljivije i što ubedljivo govori o kontinuitetu života istih ljudi na ovom prostoru je sačuvana legenda u ovom delu Pomoravlja o 14 pustahija, konjanika koji silaze po magli sa planine i otimaju useve i mlade devojke. Ovde, znači, imamo arheološki dokaz predanja i to pokazuje koliko se dugo neka priča može sačuvati i šta se sve može saznati prateći predanja. Mislimo da je ovo neophodno naglasiti još jednom. Predanje je sačuvano više od 2000 godina u narodu i njegova suština je nedvosmisleno potvrđena. To je nepobitan dokaz kontinuiteta istog naroda u Pomoravlju. Inače, u novinskim člancima arheolog Milorad Stojić je napomenuo da je od francuskih kolega saznao da slična legenda postoji i u nekim francuskim krajevima. Šta se tačno dešavalo pre 2100 godina? Kolika je procenjena starost te opreme? Ne znamo. Ali može se pretpostaviti da je u nekom periodu tvrđava bila u vlasti grupe od 14 konjanika, jedne vojne družine koja je pustošila okruženje. Legenda kaže i da su oni ispuštali glasove nalik na graktanje, a gavrane u ovim krajevima zovu galu, što upotpunjava priču. U Rumuniji je nađen šlem takozvanih Kelta sa pticom koja bi mogla biti gavran na vrhu šlema. Ne zna se kako je došlo do toga da ova oprema završi u ostavi. Da li su ovi konjanici recimo pobeđeni, pa ih je neko sahranio sa počastima i stavio njihovu opremu pored. Ili je ta oprema pohranjena pod humkom u nekom ritualu koji je trebao da spreči njihov povratak. Postoji jedno zvanično objašnjenje koje deluje najmanje verovatno, a to je da su svoju opremu zakopali pred dolaskom Rimljana i pobegli pešice sa namerom da se vrate kad opasnost prođe. Lokalna legenda o vrhu Juhora kao mestu gde obitavaju đavoli ide u prilog našeg objašnjenja o nekom ritualu sklanjanja njihovog oružja. Kažu da ovde gromovi udaraju i kada je vedro i da su na vetrenu oluje veoma česte i da umeju da budu neopisivo jake. S obzirom na dugu istoriju topljenja metala u Pomoravlju i našim drugim krajevima i na priče o brojnim juhorskim gradovima, najverovatnije je pretpostaviti da ovde ima dosta ruda, pa da to privlači gromove. Najviši vrh Juhora je Veliki Vetren, a tu su i dva nešto niža vrha, Mali Vetren i Zmajevica, sa imenom koje takođe asocira na drevne legende. Juhor je obrastao prelepom šumom, sa južne strane hrastovom, sa severne bukovom, mada ima i četinara, borova i smrča. Ova šuma se očigledno eksploatiše, naišli smo velike gomile posečenih stabala, što baš ne ostavlja utisak domaćinskog gazdovanja. Nadamo se da ćemo i u buduće biti u prilici da šetamo ovim prelepim šumama i uživamo u čistom vazduhu i prirodi. Evo nas na Velikom Vetrenu, na najviše tački ovog dela. Da, u ovom delu Pomoravlja. I odavde se znači moglo vidjeti sve u okolini. Cijela okolina se vidi spoj obe Morave gdje se sastavio uprave Veliku Moravu, vidi se Jastrebac, Kopaonik, Rtanj, kao neki svetionik. Putevi koji su tu da išli mogli su se prolazili nadgledati. u ovom delu ispod planine Juhora i ovom delu Pomoravlja. Putevi. I ovaj predeo je znači naseljen od pradavnih vremena. Ovaj predeo je naseljen od Neolita pa nadalje.
sve prema novom vremenu, znači srednjem veku, čak ima i pojave Turaka tu na ovom predelima. A na samom vrhu, znači, postoji dokazi o naseljenosti iz nekog malo novijeg vremena, je li tako? Da, i iz novije vremena i najstarijih vremena. Koji su najstariji? Pa najstariji materijalni dokazi koji postoje na Juhoru su iz doba Kelta, konkretno na ovom terenu ovde. Postoji legenda o 14 konjanika, takozvanih pustahija, koji su se spuštali u ovom delu ispod Podjuhorja i pljačkali i otimali žene i useve koje su tu rađali i vraćali se ponovo na vrh Vetrena, što je kasnijim pronalaskom 1997. i dokazano. A kako je došlo do tog otkrića? Sasvim slučajno je došlo, znači goneći lisicu koji su kerovi isterali iz svojih jazbina, 1997. godine jedan lovac mi je doneo uzorke keramike prema kojim sam ja konstantovao u dogovoru sa stručnicima iz muzeja da se radi o keltskoj keramici. I on mi je pokazao na kom mestu je to pronašao i daljim iskopavanjem sa muzejem došli smo do izvanrednog otkrića jedne ostave, baš koja je ukazivala na 14 konjanika koji su, znači nađene su oprema ratnika sa 14 kopalja i 14 žvala za konje i ostalih sitnih predmeta koji su tu bili. Znači, predanje koje ovde postoji od pamtiveka je materijalno dokazano. Tačno tako, gospodine. A je li ima još nekih predanja, legendi vezanih za ovaj vrh? Pa ima, tu se priča da grom najviše tuče ovde prilikom ovih oluja. Vidite, tu ima puno suvih drveća, znači to ukazuje na to. Narod veruje da tu postoji zlato, međutim, to je sigurno zbog pražnja elektriciteta. A možda postoje rude Da, u samom kamenju ima rude, pa zbog toga udaran. Pošto tu postoje keltski rudnici bakra. U samoj padinama Juhora. Da. A koliki je taj grad bio? Taj grad je prema proceni stručnjaka koji su radili na Arheološkom institutu bio oko 15 hektara. To je zajedno sa podgrađem? Da, sa podgrađem zahvatao površinu. A podgrađe je bilo ka Malom Vetrenu i ka Malom Vetrenu i na severnoj strani prema izvoru dole ima jedan izvor koji je u to doba isto bio izdašan kao i sada. Odatle se grad snabdevao vodom. Da. A je li ima nekih zanimljivosti koje ste vi doživjeli i videli ovde? Ne znam šta vas zanima. Pa recimo, na primjer, jel ste možda doživjeli neku oluju u blizini? Pa jesmo jednom prilikom kad smo bili na iskopavanje sa muzejem, u roku od 15 minuta se stvorio jedan ogroman oblak i mi smo se sakrili u kola i počelo je da tuče svuda i pao je takav grad i kiša da smo se jedva vratili kući posle. Ne zove se džabe Vetren? Da, zbog toga se zove Vetren. A ovo kamenje, je li to bio deo nekog zida ili je to prirodno? Kamenje nije prirodno, jeste prirodno, ali nije donešeno prirodno ovde. Sigurno da su ga oni, druidi su volili i Kelti, obožavali su kult kamena i volili su i tu su naslagani, tu su održavali svoje, kako da kažem, rituale. A na vrhu je li bilo nekih građevine? Jeste, bili su građevine svuda i na vrhu i okolo, gde su živeli vojnici koji su tu. To je sigurno bila neka osmatračnica. Da, osmatračnica sa logorom. Znači, ogromno, jer su kontrolisali ceo ovaj prostor ovde, Pomoravlja, odatle, sa tim odredom koje žive tu. Oni su jahali dole, ako trebalo da se interesiše vojno negdje, onda su se vraćali ponovo ovde. I to je trajalo... Trajalo je vekovima, i pre Kelta i posle Kelta. Da, to je trajalo od 750. pre nove ere do 1. veka nove ere, tako se priča da su Kelti tu živjeli. Posle su nasledili Rimljani i ostali. Ali mislim, osmatračnica imala tu funkciju... Da, uvek imala tu funkciju, čak i u doba Turaka. Tu su nalaženi i novčići koji su u muzeju u Beogradu, turski novčići iz 1455. godine, po rečima kustosa.
A rekao ste da su čak i četnici koristili ove Jeste, vrhove. na malom trenu bila jedna To, četnička. znači i u to vreme Da. taj kontinuitet. Uvijek je tu zgodno bilo da se gleda i da se vidi sve odavde, kontroliše. Ovaj teren dole, znači odavde se sve videlo. To je mnogo gradova i gradišta na samom lokalitetu Juhora, ne samo na Vetrenu, nego uopšte kao planin. Postoji legenda o 99 gradova. Da, koji su manji i veći. A u stvari znamo potvrđeno je neki prilično velik broj, ali nije 99. Da, nije 99, ali i negde oko 11 grada koji imaju materijalne dokaze. Znači ceo predeo bio u stvari na neki način utvrđen i naseljen. Ima čak tu i dve kose koje se zovu gradska kosa. Jedna gradska kosa, druga. Koja je povezivala te gradove, to i u karti imate da pogledate tamo, u topografskoj karti. Koja je povezivala ove gradove, gradska kosa. Znači ona je išla, povezilava jedan grad sa drugim. U podnožju Vetrena se nalazi izvor, za koga se smatra da postoji od preistorijskih vremena. I verovatno je služio za snabdevanje grada vodom. Ovo nije jedini izvor, ali je najbliži samom vrhu. U podnožju utvrđenja se nalazi i takozvana druidska pećina, koju zovu i grobnicom. U pitanju je megalitska struktura, takozvani dolmen. Tu u šupljini ispod velikog kamena nađeno je koplje i glinena posuda sa kostima. Naš vodič nam je ispričao da je to nađeno bukvalno tokom snimanja naučno-popularnog filma RTS-a, koji je vodio Raša Popov 2001. godine. Ovo verovatno nije grobnica, ovakve kamene strukture postoje i u drugim delovima Evrope, na primjer ova u Francuskoj pod nazivom Grotte des Druides. Mi mislimo da ove megalitske strukture svedoče o nekom duhovnom, religioznom životu naselja na Juhoru, možda i o nekim magijskim ritualima koji su tu vođeni, pogotovo što je u šupljini nađena posuda sa nekim sitnim kostima, možda životinjskim. Prolaskom kroz šumu na pojedinim lokacijama smo na samoj površini, bez kopanja, pronašli nekoliko komada keramike, za koju bismo rekli da je dosta starija od Kelta. Prosto nevjerojatno je koliko je mali deo našeg nasleđa istražen i koliko se to malo koristi. Šta bi se sve moglo saznati nekim detaljnim istraživanjem ovog i drugih lokaliteta? Mi ostataka prošlosti imamo skoro u svakom selu, ali se istraživanja vrše retko i malo, a i ono što se nađe nije adekvatno predstavljeno javnosti. Zamislite samo kako bi u nekim zapadnim zemljama od ovakvog nalaza napravili turističku atrakciju, utvrđenje sa rekonstrukcijama, eksponatima, avanturističkim i drugim sadržajima. Nama to izgleda nije dozvoljeno. Pomenuli smo legendu o brojnim gradovima na Juhoru, a jedan od njih je Gradina ili Momčilov grad. Nalazi se na planinskom jezičku iznad sastava dva potoka, na oko 350 metara nadmorske visine. Sa Velikog Vetrena do Momčilovog grada vodi staza po grebenu i može se stići za oko pola sata hoda. Na obližnjim vrhovima brda su takođe bila utvrđenja, odnosno stražarnice, koji su čuvale i Momčilov grada, verovatno i Vetren u nekom periodu istorije. Mi smo došli sa druge strane, od sela Potočca, i taj put je prilično naporan. Grad je sa tri strane okružen dubokim dolinama potoka i jedino je uski prevoj kuda se ide ka Vetrenu relativno pristupačan. Tu se nalazila i kapija i kula. Ulaz za kula i peć za topljenje. Metala. Evo ti zgure, pogledaj. Pečka za topljenje metala. Peć za topljenje metala. Da, evo ti zgure, pogledaj. Šta? Aha. Da, vidim. Dole drva, a gore ruda. Evo, Imao je lepke. Grad je obišao Felix Kanic, a nešto kasnije, krajem 19. veka, i general Jovan Mišković. U svojoj geografskoj i istorijskoj studiji Jur planine, kako je naziva, on zapisuje da zidovi Gradine imaju širinu 1,5 do 2 koraka i da su preostali ponegde i do visine od 3 metra. Danas zidova više nema,
Tokom godina odneli su ih stanovnici okolnih sela kao lako dostupan građevinski materijal. I zaista svuda okolo mogu se vidjeti građevine od tog kamena. Ime je, kako Mišković kaže, dobio jer po narodnom predanju na ovom mestu kralj Vukašin ubio vojvodu Momčila. Šta su mu mere 350 sa 180? U širini, ali ovo glavno gore, ovo dole još imam najviše 2,5 hektara, 3. Tu je civilno naselje bilo sve, a vidite onaj prvi zid dole. To je bio prvi zid, gdje ta ravnica dole, prvi zid. Da, vidi se. Evo ga vidite. Otišla baterija od drona, mi smo kod auta. Ok, pozdravite drugove komarke. Inače, grad je arheološki istraživan u više navrata, ali verovatno samo sondažnim iskopavanjima, pa je pitanje koliko se u stvari zna o njegovoj prošlosti. Nedaleko od ulazne kapije ka Vetrenu, nedavno je pronađena velika zidana peć, tako što se iz korena izvalila velika bukva i otkrila je. Mi smo prišli i snimili je, naravno. U koritu potoka u kome se nalazi ta peć vide se još dve humke, pa možemo pretpostaviti da su tu još dve slične peći ili neki slični objekti. Narodno predanje povezuje Momčilov grad sa Vetrenom. Po predanju, za vreme vojvode Momčila, sve vodenice na Moravi nisu mogle da stignu da samelju letinu namenjenu ratnicima, a on se i bojao opsade, kada ne bi mogao prići vodenicama. Zato je podigao vetrenjaču nešto ispod vrha Juhora na mestu gde uvek ima vetrova i gde je mogao mleti žito i kad planinu okuju snegovi. Noću je zobio svoga konja Jabučila, koji ga je nosio iznad zaseda i domašaja strele i tako prenosio pšenicu do samog vrha gde je radila vetrenjača besprekidno. Ovu emisiju, između ostalog, pomogli su naši prijatelji iz Paraćina, koji iznajmljuju apartmane pod imenom Fast Sleep and Go. Njihovom uslugom smo veoma zadovoljni i svakako možemo preporučiti boravak ovde ukoliko planirate posetu Paraćinu. U okolini Paraćina ima mnogo zanimljivih stvari koje mogu da se vide i mi planiramo još emisija sa tom tematikom i svakako vredi posjetiti. Apartman koji smo imali na raspolaganju nalazi se u centru Paraćina, veoma je udoban i smeštaj je izuzetan. Veliki vetren u stvari nosi ime po zmaju, Vritru, iz Rčvede. Njega je ubio Indra, bog Indra, sa družinom i to mu se računa kao najveći podvig. Jer biti bog, prema gimnosofistima u Indiji, znači učiniti nešto nemoguće što je ljudskom biću nemoguće. Tako da i Aleksandar kad je osvojio Indiju razgovarao je sa tim gimnosofistima, filozofima koji su slobodno lutali po šumi i pita ih šta čovek treba da učini da bi postao bog. Oni mu upravo to rekli. Da mora da učini nešto što običan čovek nikada ne može. Još jedna uzvisina na Juhoru nosi ime Zmajevica. Vi ste bili i to ste videli. Da je grad na Juhoru, Veliki Vetren, stariji od Troje i Vavilona. Samo pri površinskom iskopavanju arheolozi koji su to radili pronašli su pokretni materijal iz prasrpskog doba. Juhor je dakle najstariji, najmanje 5000 godina od tih gradova, najvećih srpskih gradova. To je bio najveći planinski megapolis. Najveći planinski megapolis je upravo bio na Juhoru. Da je to tačno, dokazuje nam i Ranka Kujić, koja, kad su je pitali
Šta znači reč Blagotin? Ona je rekla mesto ispod Predvodnikove tvrđave. A Vođina ili Predvodnikova tvrđava nalazila se upravo na velikom... Odatle se videla kontrolisala cela okolina. Oko Juhora, koji je dugačak 20 km, a širok 10 km, postojao je čvrst prsten utvrđenja. Kojih je bilo 99. Kojih je bilo, da, prema vedskim knjigama, bilo je 99. Jedno od tih 99 utvrđenja nalazilo se upravo ovde na brdu Glavici, koju sada tako zovemo, a u prvom popisu austrijskom 1718. godine, nakon Požarevačkog mira, kad je Austrija dobila severnu Srbiju, to je bilo i naselje oko te tvrđave, koje se zvalo Stražanović. Oni ga naravno pisali kao Strazanovic, već kako. Juhor je bogata planina, plemenitim metalima, vulkanskog tipa. I takva planina ima i rude zlata, i bakra, i platine. Pa tako imamo Platinski potok koji ide od Svojnova i uliva se u Potočki potok, Platinski potok. Sam Jovan Cvijić u knjizi Morfologija rekao je da između Raševice i Jovca postoji ruda mermera, a iznad Sinjeg Vira, to je takođe istočna strana Juhora, postoji rudnik grafita. Na Juhoru postoji jedno mesto koje se zove Preslo. I u srednjem veku, na planini Babi, koju takođe odavde vidimo, to znači pres, tamo je neko stolovo. Bio je na prestolu. To mesto postoji i na padinama Juhora, na istočnoj strani. Imamo toponim Beloljev i Beli breg. To su dva susedna brda. Jedno od njih, Beloljev, je posvećeno Bogu Belu, belom Bogu, Ninu Beliću i njegovom ocu, koga su čak smatrali i Apolonom.